check yun. Bingo is a game of chance. And di ataron, because we would like to believe that this is our chance. My respect and courtesy to our local chief executive, our honorary chairman of the 2024 Tanay City Fiesta Directorate, atong tagaan sa masipang palakpak ang atong pinalanggang mayor, Mayor Jose Pepe Orlino. Of course, equal respect to all the members of the 2024 Tanay Fiesta Directorate. As the Director General, akong kinasingkasing ang pagpasalamat una na daan sa organizer sa kada tuig nga pagpaygayon aning bingo dinhi sa siyudad sa Tanay. Let's give a big hand to Mrs. Josette Flordelis and the SP staff. Daghang kaayong salamat, very organized, and dili gyud makumpleto ang pagsaulog sa atong kapistahan ug walay bingo nga gi-look forward sa kada Tanayanon. So again, Ma'am Josette and your SP staff, congratulations ug daghang kaayong salamat. The Fiesta Directorate laid out different events as part of our Fiesta celebration for two reasons. Duwa ra gyud. Una, which I believe is the most important, as a way of thanksgiving to our patron saint, Saint James the Greater. Pasalamat nga gipaabot na po taglaing tuig nga magsaulog sa atong kapistahan. Pinaagi sa blessing sa ato ang Ginoo ug sa mahal nga patron. And speaking of our patron, today, July 16, is the commencement of our 9-day novena. So matingala mo, wala si Mayor Pepe diriron sa bingo. Gasabot Mindua, ako mo'y ani sa opening program sa bingo. Tuwa si Mayor ron sa simbahan for the novena mass. Ikaduwa ang rason, which I believe maogi hinungdan nanong kapadayon ang dula nga bingo sa kada fiesta, and that is to provide entertainment to Tanayanons of different age group. So atong makita din na ay hamtong, na ay batanon, na ay bata, na layan yung mga pilog dula. Kami sa DepEd, kaninang mundo na nagit na akong mga kauban. Nga mo ari na sa kasa, kaya ron makalingkod. So ingon anak na excited. Andam na batan! So without delay, again, pasalamat nato sa 2024 Tanay City Fiesta Directorate with our honorary chairman, the Honorable Mayor, Mayor Pepe Orlino, to the organizers, the SP staff with Ma'am Josette, and kanang mga naagalakaw sa gawas, dili pa ulahi ang tanan, pwede pa mo musulod o mupalit o bingo cards. Very beautiful and grand prizes await and are at stake for you tonight. So ayaw naglangan, sulod na diri katong tuwa pas gawas, appeal ta aning much anticipated Bingo Mania for 2024. Congratulations to the organizer. Good luck to all of you Tanayanon. Diin sa siyudad sa Tanay ang pagdula o bingo. Team Sadyaa.